l'imam ou ma misiri fermé ko gouvernement ka misiri fermé ka mo gbe gouvernement ma misiri fermé ala yere le ka ngbe ka bo misiri ra salamaw gouvernement ma mo gbe ne ala yere ala le ka ngbe ko ya kuta ay mo nya misiri kono ti fanya fo bawo l'imam kera escrow ye a be na marathon sa o betaka maka ko ya nebu frini toy iga famwa nebu be ala darra ko l'imam ye fara l'imam be ala darra ko nebu ye fara ko misiri kerale ko ye kenyon fe kanyon kami wala misiri kera fade ya yoro ye chokoroba do be olu bana o ya barara o ko ye ka fonctionnaire ou ye ka bori kataka loko ko nous sommes les cadres de la mosquée le comité de gestion de la mosquée kan l'imam nous toro ala le ka ngbe ko ya kuta Pedeu, olu be do misira muso lesbienne anga so muso baba nu chama better lesbienne o beta langa baba ani san baba ko do aja bobo kado misiri kono ala kono niele do nanya misiri kono ele limami ka mo ya muso détourné ka mo ya muso bosara limam jato bona misira ala le ka be ku be ka bo misira mo mu be misiri kono chulo tige bagaw o be misira sinon ka foko ka boroko. Hein? Un musulman, si tu es un musulman, Fajarra, Ibi Boroko, chien Saba, comme on appelle, Serif Fanana, Ibi Boroko, chien Fla, La Zarara, Ibi Boroko, chien Saba, Fitirra, Ibi Boroko, chien Saba, Morofo, quand on oué kanto direct là, Mbadeo, Ama in Islam fait, au quand on oué kanto direct qu'on non, Ala Mangbe, gouvernement Mangbe. C'est pas le gouvernement Mali qui a chassé les imams du Mali. C'est pas le gouvernement ivoirien qui a chassé les imams. C'est pas le gouvernement burkinabé qui a chassé les imams. C'est Dieu même qui nous a chassés de la mosquée. Alors le Kwanyam Kuta Kaboya Msira. Ni ye kuyedo. Coronavirus ba bien faire na do na Msira edo. Na ma de confinement na katasi ka nyamalo. Kwa beta doya bon kono kasigi ka fara nyon na ka nimbo nyon ka abe bo Facebook ka nyon wa bia ko suna ato ama nyini mo fo kana wele ama nyini iga famuwa tigani yawo oluko wa bia o te chenka wa bia oluko shia o te chenka shia oluko maliki ya o te chenka borojigi bawo oluko boromna bawo te chenka boromna bawo oluko borojigi bawo te chenka anyere ka kereke benyi na alako koma anyina na nkoke mena gbe ka bonya misirira gouvernement mo sigbe France gouvernement mo gbe maka mo maburia alkaba belebele ba dunya yere du kro tira ni alkaba fondation ni alkaba mo yere burra alkaba to imbade ama fo yeba na ma jonya choroba bandi mu be mo ya misiru kono kata do misiri kono ko fo lebe misiri war gere kalimami toro kanebu toro abeba ngalimami no ndo sigi ne Facebook ka le shaka bakar fo na nenna misiri datura shaka bakar fo na makuma shaka bakar fo na makuma ele ra sigi ne dugumina kolosi mi be limam to yere kana ko kolosi no ni to ale kana be seri ala ba mina wa ele l'islam sulamaya esanyale la yakbalu illa tayba inna Allah tayyib la yakbalu illa tayba limam noni misira kwa le shaka abakar fofana nenena ka fo shaka abakar fofana ma ko we ko misiri datura ka toy shaka abakar fofana misiri datu ala yele le ka begbe ka bo misira fonctionnaire korokoro otara retraitira otara do mo ya misiri kono ko fo lu be misiri chere fangara limam do be lu kono ka ju saraka nanawa akele ne ba domu denguli beiwa akele ne be boru kataka koyoko beiwa akele ne be boru kataka seri wole bagawo olu be kereke seri wole koso parce que jumalo ni ka seri wole bena sisegbe saraka dima ala ko de mo mo fana bena seri misiri kono chulo tige bagawo mo tonyo bagawo balme ya tige bagawo olu le fambe misiri kono jantara korokoro o bonbe misiri ra o madabla ala ko bo be bonya misiri ra c'est Dieu qui vous a chassé de la mosquée. Pas les imams et pas les gouvernants. Ressaisissez-vous. Aye-toi ka bon kono ne rebe nga bon kono la ambie le bena mo kele ma ne rebe nuli. Kwa mbe na si bon kono kwa nya njonya kwa ye tele ala utalai. Aye reflect bi nyonen wo nyoneni
n'an tagara jamana o bɛ ɲɔgɔn nɛni karamɔgɔ bɛɛ ko ale tɔgɔ bɛ bɔ tɔw kunna a tɛ fɛ ka tɔw y'a ɲana ka karamɔgɔya yɛrɛ kɛ fadenya ye nin ko nin ta tɛ tiɲɛ ye ni nin bɔra video la nin ko nin ta tɛ tiɲɛ ye an yɛrɛ ɲinɛna Ala kɔ ka kɛ parti défend ye dɔrɔn ka ɲinɛ Ala n'a Alakira kɔ n'Ala kira yɛrɛ tɛ sekɔrɔ ka na bi Ala ko bon n bɛna coronavirus fitinin bila ka na aw bagabaga n'a ye n'Ala ko a b'an faga n badenw n'Ala ko a b'an faga a ma se dɔrɔn k'a fɔ ko a ye dogo na a ye dogo n'Ala ko a b'an faga a b'an biye faga tere kelen n'a ka Ala de a bɛ dugukolo yɛlɛma k'a biri a tagara borow tigɛ dɔw tagara o boromaden tigɛ nafolo ɲini kosɔn dɔw tagara o cɛya di o cɛya tɛ wuri tugun nafolo ɲini kosɔn dɔw yɛrɛ tagara a yɛrɛ kɔfɛ yɔrɔ a bokɛ yɔrɔ a tagara o tigɛ nafolo ɲini kosɔn badenw o kana an to direct la ka to k'an wele k'an jɛma